भगवती वासुदेवाय श्रीमद्भागवत हरि ओम तत्सत्। दीनबंधु बाबू घरे छकी दीनबंधु बाबू घरे नमस्कार 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 आस आस भीतर को आस ए गोसाई आज कुआड़े जाइथिले कि एई गाँव गोटे सल्ली मेला बढ़ी चली तो सल्ली मेला बढ़ी एपटे चली चली आसुली भाविली जाए दीनबंधु घर आड़ू टे बुलिकी आसबि हेले गोसाई एते दिन पर मो मन पड़िला कथा करी मन पड़ू न पड़ू मु ए बाटे जाऊली तो मन पड़गला सीधा सीधा आसीगली गोसाई आपण एते बार द्वार जाउछंती गाँ गंडा जाउछंती हेले मो आलोक पाए झीटी देखलेनी अरे गाँ गंडा सबुआड़े बुलुची सबुठी काम करुची सबुठी शनि मेला बढ़ुची कोठी पूजा करुची कोठी पाठ करुची समस्त काम करुची हेले आपण को पुओ पाई मन झीटी मु देखि पाइबिनी निश्चय देखिबि हेले गोसाई घरे तो केही देखा जाऊ नाहंती कहीं झील बाहागर सरी जाई तो से माने केही नाहंती से माने पूरा हनीमून पाई जाइछंती झील तो ए सेति भाई एका बसी बोर लागिला सेति भाई भागवत दी अध्याय पढिबी हां रुचु की न रुचु खाओ पीता लागू की न लागू गाओ बीता गोसाई हेले मन रखबे गोसाई मो आलोक पाए जेमिति हेले पात्र ठीक कर हां 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 मन रहिला निश्चय मु ठीक करबी तुम आलोक पाए निश्चय मु ठीक करी ए गोसाई आपण कोठी के जाइथिले एते समय रे पहुंचिल कोन पानी पानी पीबेनी पानी देले सिना पीबे मु फेरेसली बापा नमस्कार नमस्कार अरे पवित्र तमे कासिल अथच मध्य तुलसी काई अरे एमिति चुप रहउछ काहे कौन है छी अरे ए पवित्र कौन है छी कथाटा खोले की कह अरे मु किछि कहि परबिनी बापा काहे से कहि पारिबोनी पवित्र बाबू अरे कह कौन है कि कह मु कौन कहबी कौन न कहबी मु किछि भाबी बापा किछि भाबे पार नाही अरे कौन है पवित्र अरे कथाटा खोले की कह मो झिया तुलसी काहे तुलसी तुलसी वासे बोली बापा तुम्हें समिति कहले पवित्र काहे कि तुलसी आसीबने कौन है कि तार कौन है जेमिति तार कहते से तुलसी आसी परिबो नाही अरे तमे कौन कथा करछ मते अरे कथाटा खोले की कह कौन है तो कह कौन है तुलसी मनीष जोठी चली गले से आउ केबे फेरिबार बात पाए ना मु तुलसी सेठी के चली जायछि बापा तुम्हें समिति को हने तुम्हें समिति को हने मु ठीक कहछि बापा एई गंगा बाहरे तुलसीर मृत देह को थोई दे मु ए भीतर को आछि बापा तुलसी बापार पाखे पाखे बुलू थाए आसले हम बताए ए बापार छातीटा कर पड़े पड़े उठुଥାଏ से तुलसी के आया पार के जाई पारे ना नहीं 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 तुम मिछा कहू तुम मिछा कहू तू सत कहछि बापा
ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଆମ ତୁଳସୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବାପାଙ୍କର ଡାକୁଛି ଶୁଣିଲ। ପିଲାଦିନ ବହୁ ଚାଲିଗଲା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି, ଆଉ ଆଜି ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ। ତୁ ମୋତେ ହାତରେ ବାଟ ଚଳାଇବା ଶିଖେଇଥିଲୁ, ଭୋକ ହେଲେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲୁ, ଆଉ ନିଦ ନହେଲେ ନାନା ଭାଇ ଗୀତ ଗାଇ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ମୋର ସବୁ ସହିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ। କୁହ ପବିତ୍ର ଭାଇ, କିଏ ମୋ ଅପାକୁ ମୂଳ କରିଛି? ତୁ ପାରିବୁ ରେ ଆଲୋ, ତୁ ତୋ ଅପାର ହତ୍ୟାକାରୀ ଠାରୁ ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ପାରିବୁ? ହଁ ପବିତ୍ର ଭାଇ, ମୁଁ ଏ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହାତଟାକୁ ଯେ ଖାଲି କରିଯାଇଛି, ତମେ ତା ନାଁ ଧରି କୁହ, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୂଳ କରିବି। ମୂଳ ଆଲୋ, ତୋ ପାଖକୁ ପବିତ୍ର ମୂଳ କରିଛି। ଆଲୋ, ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ এই পবিত্র রায় বাহাদুর। সপরি পবিত্র ভাই, ତମେ ମୋ ଅପାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲ। ତମକୁ ଜୀବନରେ କେତେ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଟିକେ ନ ଦେଖିଲେ ଏ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମର ନାଁ ପଚାରି ବୁଲୁଥିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ତମେ ତାକୁ ମାରିଦେଲ। ନାଇଁ ଆଲୋ, ଠିକ ଏଇ କଥାରେ ମତେ ନ ପଚାରେ ଅଶାନ୍ତ ଦାସକୁ। ତୁଳସୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରି ସେହି ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାର୍କ ଭିତରେ ତମେ ମର୍ଡର କରିଛ। এই কথাটা পুলিশ প্রমাণ পাইছাইছি। অশান্ত দাস, ইউ সাউন্ডেড নমস্কার বাবু। You are under arrest. আরে তুলসী হচ্ছে ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇ ପାରିବି? ননসেন্স, নিজে মর্ডর করি কହୁଛୁ ନାଇଁ ବୋଲି। অশান্ত দাস, তুলসীরা মর্ডর করেছে কে? সত্যি পবিত্র রায় বাহাদুর। শুনিলি তো? হে কালিদাস, তুলসীরা মর্ডর করেছে কে? ভাঙা দা। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମର୍ଡର କରିନି ସାର୍। চুপ হলে তোমার ସାର୍, ମୋ କଥା କି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସାର୍। পরে বসে তো আপন থানায় দেখা করবে, আপন জানতে। ବାପା, ତମେ ଏତେ ଦଳକୁ ଖସି ଗଲ ପବିତ୍ର। ନାଇଁ ବାପା, ଭାବିଥିଲି ଗୋଟାଏ ପୁଅ ବଦଳରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଅଛି। ବାପା, ମୁଁ ତ କେବେ ଜୁଆଇ ବୋଲି ଭାବିଲି ପବିତ୍ର। ନାଇଁ ବାପା, ତମେ ତମ ଝିଅ ତୁମରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ପାଉଛ, ତମଠୁ ଅଧିକ ଶାସ୍ତି ପାଇଲି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାପା, ମୁଁ ତୁଳସୀକୁ ମର୍ଡର କରିନି ବାପା, ମୁଁ ତୁଳସୀକୁ ମର୍ଡର କରିନି। ନାଇଁ ଭବିଷ୍ୟ, ତମେ ମଣିଷ ନୁହ, ମଣିଷ ନାଁରେ ତମେ ଗୋଟାଏ କଳଙ୍କ, ତମେ ଗୋଟାଏ କଳା। ବାପା, ପବିତ୍ର ये डेड बॉडी को पोस्टमार्टम पे नहीं आस, गाड़ी को नहीं आस शीघ्र। ए हेलो, थाना रे होटल देखा शीघ्र आसू।
Ram